I'm going to ask you to please stand on your feet for a moment. Y busque en su Biblia, celular o tablet. And open up your Bibles, cell phones, or tablets. En Hechos capítulo 28 vamos a leer los 6 primeros versículos. In the book of Acts, chapter 28, verses 1 through 6. Repito la cita, Hechos 28 del 1 al 6. Acts 1 through 6. Acts 28, 1 through 6. Si todos lo tienen, vamos a leerlo. En el nombre del Señor Jesús dice así la palabra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Now when they had escaped, they then found out that the island was called Malta. And the natives showed us unusual kindness, for they kindled a fire and made us all welcome because of the rain that was falling and because of the cold. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the floor, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. So when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, yet justice does not allow to live." But he shook off the creature and into the fire and suffered no harm. However, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. But after they had looked for a long time and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was a god. Amén. Pueden sentarse, hermanos. You can take your seat. Sacudiendo la víbora en el fuego. And he shook the snake into the fire. Ese es el título que le he puesto al mensaje. And that's the title of this message. Hay momentos o circunstancias en la vida que nos llevan a momentos o a lugares donde no deseamos estar. There are moments and situations in our lives that take us to moments and situations that we wish not to be in. Tengo 2 ilustraciones para decirles. I have 2 illustrations to say. Una hermana de una iglesia quedó viuda por la muerte de su esposo. There was a woman in the church who became a widower because of the death of her husband. Y ella dependía de él para el sostenimiento de su familia. And she depended on him for the sustaining the household. Pero cambió totalmente su vida y tuvo que salir a trabajar para mantener dicha familia. But her life was changed, and all of a sudden she had to go out and find a job to sustain her family. Hace más de 10 años estaba yo pastoreando y trabajando secularmente, pero de un momento todo se detuvo en mi vida a causa de un accidente casero. About 10 years ago, while he was pastoring and working also outside of the church, his whole life stopped and took a turn when he had an accident. Me quebré en 2 partes mi pierna izquierda. His left foot was broken into two places. Sentí que todo se detuvo en mi vida, el pastorado, mi trabajo secular y toda actividad que hacía. I felt like my entire life had stopped because of this, my church life, my regular job. Ahora, ¿por qué cuento estos 2 testimonios? Now, why do I share both of these testimonies? Porque a veces las circunstancias nos llevan en lugares o en sitios donde nosotros no deseamos estar. Because many times situations take us to circumstances which we do not want to be in. La mujer que quedó viuda no contaba en su vida que tenía que salir a trabajar para sostener su familia. The woman that became a widower was not aware that she would have to ever come to the conclusion of having a job to sustain her family.
Yo estaba en plena actividad pastoreando y trabajando al mismo tiempo, más teniendo otras actividades. I was very busy with between church and my regular job and other activities. Pero de momento, un momento no planeado, But all of a todo sudden, cambió en mi vida. In an unplanned moment, my life completely changed. Ahora usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la víbora? But what does that have to do with the snake, viper? Le digo estos testimonios porque antes de la víbora hay un contexto. And I say these testimonies because before the viper came up in the story, there was a different context. Y el contexto de este pasaje que hemos leído está en el capítulo 27 del libro de los Hechos. And the context of this passage that we just read starts in the chapter 27 of Acts. Y el contexto tiene mucho que ver con lo que ha pasado Pablo aquí en el capítulo 28. And the context has to do a lot with what Paul undergoes in chapter 28. Pablo también pasó la experiencia de no haber contado en el lugar o en la situación que habría de pasar. Paul also had the experience of being in a situation which he hadn't planned. Pablo, como todos sabemos, fue un gran hombre de Dios. And we all know Paul to be this great man of God. Y yo lo pongo en segundo lugar después de Cristo. And I put him in second place just after Christ. Y hay muchas razones para ello. And there's many reasons for that. Tiene como aproximadamente 10 capítulos el libro de los Hechos que habla de Pablo. There's about 10 chapters in the book of Acts that is just referring to Paul. Más tiene, podría decir, casi más de la mitad del Nuevo Testamento escrito por Pablo. And he wrote more than half of the New Testament. Así que Pablo ha sido una persona grande y muy usada por el Señor. Paul was a greatly used person by God. Y él es digno de copiarle mucho de lo que él tenía. And he is worthy of us copying a lot of the things that he did and practiced. Principalmente ese espíritu de evangelización que tenía Pablo. Primarily that spirit of evangelism that Paul possessed. A Pablo no lo detenía nada para evangelizar a los gentiles de su tiempo. Nothing ever stopped Paul from evangelizing to the Gentiles of his time. Le cerraban las puertas en la sinagoga, él se iba a otra. If they closed the doors at a synagogue, he went to another. Y cuando le cerraban todas las puertas de la sinagoga, se iba a las casas de familia a evangelizar. And when they closed all the doors to the synagogues, he would go to the homes of families to preach. Y cuando le cerraban todas las puertas de la familia para evangelizar, se iba a los lugares públicos. And if they would have closed, or when they closed all the homes that he would be able to preach, he would go to public places. Por eso le digo que tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo en cuanto a la evangelización se refiere. And that's why I say that we have so much to learn about Paul in terms of evangelism. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. He was a man filled with the Holy Spirit. Es el tipo de hombre que busca a Dios hoy en pleno siglo XXI también para usarlo como a Pablo. That's the type of man that God is also seeking in this 21st century to be used just like Paul was. Pero a Pablo lo cogieron preso porque predicaba el evangelio. But Paul was taken prisoner because he preached the gospel. Y tuvo ahí un gran pleito con los gobernantes en aquel tiempo ahí en Jerusalén. And he had certain disputes with the governors of Jerusalem. Pero él decidió antes que lo juzgaran los judíos, que lo juzgara el emperador de Roma. But he chose to, instead of being judged by the Jews, he wanted to be judged by the governor of Rome. Y ahí donde viene la situación en la que nosotros hemos leído el capítulo 28, empieza en el 27. And this is what the situation is that we see in chapter 27 and the beginning of chapter 28. Pablo iba a ser llevado a Roma juntamente con presos Paul was being taken to Rome alongside other prisoners y con soldados romanos. with Roman soldiers. Y cuando estaba ya todo para salir en la embarcación, Pablo dio una advertencia. And when everything was set to sail and they were ready to lift their anchors, Paul gave a warning. Y le dijo al centurión Julio que no era bueno en esta ocasión de partir en ese viaje porque iba a haber pérdidas. And he warned that it wasn't safe for them to make this trip because there would be loss. Pero Julio escuchó al piloto del barco y al capitán. But they preferred to listen to the pilot and to the captain of the ship. Era
lo espiritual contra la experiencia. It was the spiritual against the experience. Pablo tuvo el discernimiento de Dios que iban a pasar tribulación. And Paul knew that there was going to be tribulations. Pero el centurión Julio prefirió escuchar al piloto y al capitán del barco, But Julius decided to listen to the pilot and to the captain porque tenían experiencia en el mar, because they had that experience porque at habrían sea. pasado muchas tribulaciones Because anteriores. they had undergone many tribulations at sea. Pero yo aprendo una buena lección aquí en este pasaje de Pablo, But I learned a valuable lesson in this passage from Paul. que más que la experiencia que podamos tener, vale el consejo de parte de Dios. That more than the experience that we can have, the spiritual that we have is it's more valuable. No importa cuál sea su experiencia, Doesn't matter what your experience is, si la opinión de Dios es diferente a la suya. if the opinion of God is different than yours. Yo tenía una hermanita allá donde pastoreaba, I had a sister at the church that I used to be the pastor at, me vino a pedir un consejo came to ask for an advice de una situación que estaba pasando. regarding a situation that she was going Le through. dije, hermana María, se llamaba la hermana María Morales, I said, Sister Mary, no es conveniente que usted vaya a hacer eso. it's not convenient for you to go and do that. Ese era un consejo espiritual que estaba recibiendo la hermana. That was a spiritual advice that she was receiving, Pero ella prefirió el consejo familiar de su hija. but she preferred to listen to the advice that her daughter gave her. Entonces su hija le dio otro consejo completamente carnal And her daughter gave her a fully a wrong advice. y le pasó una experiencia muy lamentable a la hermana María And Morales, she had a very sad results. porque escuchó el mensaje de experiencia y no el de espiritual. Because she heard the advice from experience and not the spiritual. Les digo esto porque esto que pasó Pablo se podría haber evitado. I say this because what Paul went through could have been evaded. Y es bueno que nosotros como hermanos en el Señor afinemos nuestro oído a lo que el Señor nos aconseja. And it's important for us to open up our ears to hear what it is that God wants for us. No a la Advices. experiencia que usted pueda sentir que tiene. And not the advice that you might think that you have. Porque el consejo de Dios va contra su experiencia. Because the advice of God, it goes against your experience. El consejo de Dios es para prevenir algo en su vida. The spiritual advice is to prevent something in your life. Y yo conozco muchos hermanos que han fracasado en la vida And I know many brothers that have failed in life porque no han querido escuchar el consejo de Dios. because they haven't wanted to listen to the advice of God. La cuestión entonces que el centurión Julio se le dio por hacer el viaje. And if we look at the story, Julius decided to go on with the trip. Y en los primeros momentos todo iba bien. And at first, everything seemed like it was going well. Me supondría que Julio diría, el apóstol Pablo se equivocó. And I'm pretty sure that Julius was saying, oh, the Apostle Paul was Pero, mistaken. pero en el poco tiempo empezó la tribulación en el mar. But shortly after, there was a tribulation at sea. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido la experiencia de una tribulación en el mar. I don't know if you've ever had the experience of a difficult time at sea. Pero sé que los pescadores que les gusta pescar han tenido alguna vez alguna pequeña tribulación en el mar. But I know that those that really enjoy fishing have probably sometime experienced such a thing. Y el mar no le interesa si usted tiene experiencia en la pesca. And the sea doesn't care if you have experience Hermano, le fishing. interesa si usted es un cristiano. The ocean doesn't care if you're a Christian. Cuando el mar se enfurece, no respeta a nadie. When the sea is upset, he doesn't respect anything. Y eso es lo que pasó en la embarcación en que iba Pablo. And that's what happened on the ship that Paul was on. El mar se empezó a enfurecer, The sea started getting furious. mas la furia del mar se levantó, dice un ciclón, huracanado, dice la Biblia. And throughout this tempest, a hurricane was formed, Los cuales ellos querían ir para un lado con el barco y el viento los llevaba para el otro. which when they were trying to go in one direction, the winds would take them to another. Era una tremenda tribulación que algunos hasta perdieron la esperanza de vida. It was a great tribulation and tempest that some of them had even lost hope in life. Ah, pero Pablo se los había prevenido, ¿verdad que sí? But Paul had given them that warning.
Pero ya estaban en la tribulación. but they were already in the situation. Y las cosas en vez de mejorar seguían peor. And instead of getting better, the situation was getting worse. Y empezaron a tirar los mercaderes que tenían en la barca para que se alivianara el barco. And they started to throw people off the ship. Y yo sé que fueron víctimas de la desesperación. And I know that they were victims of desperation. Y yo creo lo que dice acá la Biblia, ¿sabe por qué? And I believe what the Bible says. You know why? Por dos razones. For two reasons. Una, porque es la palabra de Dios. One, because it's the word of God. Y la otra, porque el que relata este pasaje iba en el barco. And the person that is telling this story was on the ship. Y todos sabemos quién era el que iba en el barco con Pablo, ¿verdad que sí? And we all know who was on that ship with Era el Paul. doctor Lucas. It was Luke the doctor. Es el que también escribió el tercer evangelio. It was also who wrote the third gospel. Así que Lucas iba escribiendo lo que estaba sucediendo. So Luke was writing what was happening. Él era testigo de lo que estaba sucediendo. He was the witness of what was occurring. Así que, hermano, por esas razones yo sé que Lucas estaba diciendo la verdad. And that is why, brothers and sisters, I know that Luke was speaking truth. Además, Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? And Luke was inspired by the Holy Spirit. Si Lucas no hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo, su relato no estaría en la Biblia. And if he wasn't inspired by the Holy Spirit, his story would not be included in the Pero Bible. Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. But he was inspired by the Holy Spirit of God. El mismo espíritu que tenía Pablo. The same spirit that Paul had. Cuando ya habían perdido toda esperanza, When they had already lost all hope, porque no les voy a relatar todo lo que pasaron, porque no tardaríamos toda la tarde. because we're not going to go into great detail of everything that they went through. Cuando ya todos creían que ya tirando, habiendo desocupado el barco y habiendo arrojado todo lo que tenían de mercancía, And when they thought that after they had thrown everything aboard that they overboard that they could, y algunos ya habrían perdido la esperanza de vida, and some of them had already even lost the hope of life, viene Pablo y les dice: Paul comes and tells them, no os desaniméis, do not lose hope, porque nadie va a perder la vida. because no one is going to lose their life. Ahora me supongo que el centurión Julio diría: pero ¿y por qué dice eso Pablo? But Julius was probably saying, like, what's going on? Why are you saying this? Pablo dijo: porque esta noche me ha visitado el ángel de Dios. And Paul tells them, because tonight I was visited by the angel of Y God. cuando usted está en plena tribulación, pero viene el ángel de Dios, And even though you might be in the middle of a great tribulation, but when the angel of God da comes, vida y da esperanza en la situación que usted se encuentra. gives life and hope in that situation that you are found. Dios está en medio de la tribulación que tú puedes estar pasando. God is in the midst of the tribulation that you might be undergoing. No importa lo que diga el diablo, que ya no vas a vivir más. It doesn't matter what the devil might be saying that you are no longer going to No live. importa que tú veas que ante tus ojos naturales se caiga el mundo. And it might not even matter, and it doesn't matter that in your human eyes the world is falling apart. Dios tiene siempre un mensaje de esperanza para sus hijos en tribulación. God always has a message of a hope in the midst of tribulation Y for his children. ningún hijo perece en medio de una tribulación donde Cristo está con él. And none of his children will ever perish in the middle of a tribulation when God is with them. Así que dice la Biblia, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. It says, and the angel told him, saying, do not be afraid, Paul, you must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. Aquí hubo un cambio, no sé si se dieron cuenta. There was a change here. I don't know if you noticed. Dios le quitó el mando al piloto del barco. God took the control from the pilot. Dios le quitó el mando al capitán del barco. God took the control from the Dios le captain. quitó la autoridad de Julio como centurión que iba. And God took the control of Julius as a Y Dios centurion. puso la mano en las manos de Pablo toda la responsabilidad de la embarcación. And God put the full control and
responsibility of that on Paul. Porque Dios nos hace responsable cuando nosotros estamos en una situación de apuro. Because God makes us responsible when we are in a hard time. Y si nosotros tenemos fe de que Dios está con nosotros, And if we have faith that God is with us, Dios responde por then nosotros. God responds for us. No importa la situación que Doesn't matter the pasemos. situation you're No going. importa lo que nuestros ojos vean. Doesn't matter what our eyes are No seeing. importa lo que nuestros oídos oigan. Doesn't matter what our ears are Si Dios hearing. está con nosotros, dice If God Pablo, is for us, ¿quién contra then who nosotros? can be against us? Gloria sea a Dios. Glory to God. Claro, me faltaría mucho más tiempo para detallarle. I would need more time to give more detail. Pero quiero decirles que el escritor que era Lucas dice en el primer verso que hemos leído, estamos ya salvos. And writer Luke says that we are now saved. Y una cosa es leerlo ahí, pero otra cosa es ponerse en los zapatos de Lucas. One thing is to read it, but another thing is to imagine yourself in the shoes of Luke. Ya estamos a salvo. We are saved. ¿Tenía razón Lucas para escribir eso? Did Luke have a Claro reason to que write sí. that? Of Claro course. que sí. Perdón. Sí que tenía razón porque habían arriesgado la vida. Of course, because they had risked their lives. Pero ahora vamos a descubrir una cosa. But now we're going to discover one thing. Hay tormentas que son de Dios There are storms that are from God, y hay tormentas que son del diablo. and there are storms that are from the enemy. No voy a entrar en esos detalles porque no quiero perder tiempo. We're not going to go into too great detail of that. Pero esta tormenta era del diablo. But this storm was from the enemy. ¿Por qué dice hermano que era del diablo? Why do you say that it's from? Porque el propósito del diablo no era destruir a Julio, Because the purpose of the devil was not to destroy Julius. no era destruir al piloto del It barco, wasn't to destroy the pilot. no era destruir a los presos, It wasn't to destroy the other prisoners. no era destruir a los soldados romanos. It wasn't to destroy the Roman El soldiers. propósito de Dios era destruir a Pablo, The purpose of the devil was to destroy Paul, matar a to Pablo. kill Paul. Ese era el propósito del diablo. That was the purpose of the devil. Pero no lo consiguió. But he didn't reach that. De aquí nosotros como cristianos debemos aprender una cosa. And from this, us as Christians, we need to understand something. Que el diablo te viene y te ataca una vez, That the devil's going to come and attack you once, pero no quiere decir que no te va a atacar más. but that does not mean he's not going to attack you again. A Cristo, ¿cuántas veces lo tentó? How many times did he tempt Jesus? 3 veces. Did it 3 times. Y dice la Biblia que lo dejó por un tiempo también. And the Bible says that he left him for a short time. Y nosotros los cristianos somos atacados alguna vez And us as Christians, are we attacked? y quizá pasamos una prueba, We might be attacked once and we pass that trial, pero el diablo no se conforme con eso. but the devil is not pleased with that. Planea otro ataque He para tu plans another vida. attack for your life. Porque el diablo, como le dije, no le interesaba ninguna otra vida más que la de Pablo. Because the devil didn't care about any of the other lives except Paul's. Y me supongo diciendo el diablo, ajá, te me escapaste del mar. And the devil's probably thinking like, okay, well, you No te pude- escaped the sea. No te pude destruir junto con la barca que I venías. couldn't destroy you with the ship, Pero te tengo otra cosa. but I have something else planned. He preparado una serpiente para I matarte. prepared a snake to kill you. Y exactamente como hemos leído. And just like we read, Pablo agarrando unas ramas Paul was grabbing some para branches avivar el fuego. to revive. Le fire. brincó una víbora o una serpiente A viper jumped out y se le prendió de la mano. and was fastened around his arm. Y esa víbora, según los nativos de la isla, era una víbora venenosa. And according to the natives of the land, that was a very poisonous viper. Que nadie podía sobrevivir a la picazón de esa serpiente. No one could survive the bite of that snake. Así que Pablo, ¿qué es lo que hizo? But what did Paul do? Sacudió la mano He just shook his arm, y la víbora tuvo que caer en el and the fuego. viper fell off into the fire. Y todos esperaban ahora el resultado de la víbora en Pablo. And everybody was expecting that result of the viper. Y si ellos estuvieran vivos, And if they vivos, and if they were alive, todavía they would've estarían been alive. esperando el resultado que Pablo they muriera. would still be waiting for that for the death of Paul. Pablo no murió en aquella But oportunidad. Paul didn't die at that moment. Así que los indígenas o los nativos de esa isla lo consideraron como un dios. So the natives then declared him and saw him as a god. Ahora bien, Okay, quiero decirles una cosa. I want to tell you something. Nosotros vivimos
en medio de víboras. ¿Qué es lo que dice? We live amongst vipers. What are you talking about? Se lo puedo mostrar por la palabra. I can show you through the word. ¿Qué dice Pablo? ¿Contra qué tenemos luchas? And what does Paul say that we have struggles against what? No tenemos lucha contra carne ni We do sangre, not have struggles against flesh, sino contra blood. principados y potestades de los but aires. against principalities and powers. Y esa principado y potestades de los aires dirigido por Satanás. And those are directed by Satan. No al impío, Not towards the, No al the unbeliever, perdido. and not against the lost, no los que están en prisiones, and not towards the ones that are in prison, no los que están en los casinos. not the ones that are in the casinos. Son para los hijos de Dios It is for the children of God que están para atacarlos a cada momento. who are ready to attack at every moment. Debemos estar prevenidos. We need to be ready. Quizás alguno ya está pasando una tribulación, no lo sé. Maybe you're already going through a tribulation. Quizás la ha pasado. Maybe you've already been through some. Quizás alguno de ustedes va a pasar una Maybe tribulación. you're going to go through a Por eso es tribulation. lo que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. That's why the word of God is always on time. Puede ser una víbora de una enfermedad que le ataque a usted. It could be a viper of a disease that's going to attack you. Puede ser una víbora de financiamiento que le ataque a It could usted. be a viper of finances that's going to Puede attack. ser una víbora que se le prenda para destruir su hogar. And it could be a viper that latches on to destroy your family. Puede ser para una víbora que falte la comida en su casa. And it could be a viper where there's lack of food. Y serían innumerables And it could be ever going. de las cosas como puede atacarle el diablo. Of how many different ways the devil can attack. A mí me atacó simplemente por subir una escalerita de 6 pies. Usted sabe cómo son, ¿verdad? Sí. And he was attacked by just stepping foot onto a 6-foot ladder. De ahí me atacó el diablo y se me prendió. And that is where the devil attacked and latched Y me on. tumbó And made me fall físicamente. physically. Hago aclaración. I make that clear. Y me quebró en 2 partes la pierna izquierda. And my left foot was broken into two places. Cuando yo había pasado unas plácidas vacaciones con mi esposa Susi. When I had just gone through these wonderful vacations with my wife. with Haciendo his un wife. paréntesis, Susi me dice, ¿por qué tú dices mi esposa Susi? ¿Cuántas esposas tienes? It's like, why are you saying why is he saying my wife Susie? No, How many do you have? Pero yo digo el nombre por los que no lo conocen, I say the name for those that do not know her. que ella es la única. That she is the only one. La única hasta que Cristo The venga only one till Christ comes. o hasta que nos vayamos uno de los dos. Or one of us Amén. taken. Así que hermanos, habíamos pasado unas plácidas vacaciones aquí en la Florida. We had just gone through these pleasant vacations Todavía in estábamos viviendo en New Jersey. We still lived in New Jersey. Y el diablo me atacó aquí en el último día de vacaciones. And the devil attacked me on the last day of my trip. Y aprendí que el diablo no es inteligente. And I learned that the devil he's not smart. Porque si hubiera sido inteligente me hubiera atacado el primer día de Because if he would have vacaciones. been smart, he would have attacked me the first day of the trip. Pero yo tuve todos los días de vacaciones. But I had all my days of vacation. Me gocé. Except, Me I enjoyed it. Me divertí con mis I had hijos fun with my kids y con mis nietos. and with my Y ya grandchild. me iba de regreso para trabajar y pastorear. And I was ready to go back to work and to my pastor. Entonces me voltea de la escalera. And then I fall from the ladder. Ahora yo le digo, qué tonto que el diablo. I say, how dumb is the devil? Hace falta que lea el libro de los He proverbios. needs to read the book of Proverbs. El diablo no es sabio. He's not wise. El diablo es por instinto que ataca. He just attacks by instinct. Porque está en contra de Dios desde que fue desterrado del cielo. Because he's against God since he was banished from heaven. Pero yo quiero decirle en esta tarde, hermano, para que usted sepa que el diablo no duerme. But I want to tell you this afternoon that the devil does not sleep. Y quiero decirle que el diablo se mete sutilmente para atacarle a usted. And he's very subtle in the ways that he attacks. Por eso dice, velad y orad, dijo el Señor a sus So discípulos. it says to be careful and to watch out. Porque no sabe cuándo va a venir. Because you do not know when he may come. Usted en esta tarde está recibiendo una advertencia. You are receiving a warning in this afternoon. Quizá no lo vea mañana. Maybe you don't see it tomorrow. Quizá no lo vea pasado. Maybe you don't see it the day after. Pero viene una lucha para uno de nosotros, algunos de nosotros. But there will be a time of tribulation and Y trials for some of us. esta tarde Dios le está advirtiendo And in this afternoon, God is warning you que cuando la víbora te muerda la mano, that when the viper attacks,
Pablo no se quedó diciendo, ay, oren por mí, Paul mire la didn't stand and serpiente. didn't say, oh my goodness, pray for me, look at the snake. No, tú tienes que hacer algo. He says you have to do something. Sacude la You víbora. have to shake that off. You Sacúdela. need to shake that off. Arrójala de tu mano. Cast it away from your arm. Dios te dio poder para echar fuera a los demonios. God gave you the power to cast away Dios te dio demons. poder para echar fuera las serpientes. God gave you that power to cast away Dios te dio snakes. poder para pisar sobre el áspid, como dice el Salmo 91. God gave you that power to be above it. Solamente tiene que actuar como actuó Pablo y sacudió la víbora de su You just mano. have to act how Paul did and you have to shake that off. Cuando tú tengas la tribulación, no empieces a llorar delante de When you Dios. have that tribulation and that trial and you're Tú crying in front of God, tienes que actuar en contra de esa you need to tribulación. act against that tribulation. Tú tienes que invocar el nombre de Cristo en esa You have to cry out tribulación. for the name of Jesus and Y claim the name tú of Jesus. verás la victoria And you will ante have tus that ojos. victory Ante tus ojos. before your eyes Por mano de Dios que está contigo. through the hand and power of Jesus who's with you. Dice que estará con nosotros hasta el fin de nuestros It says that He días. will be with us till the end of our days. Cuando el diablo te diga que tus oraciones no son escuchadas, dile, diablo mentiroso, When the Él devil está tells you conmigo. that your prayers are not being heard, tell him you are a liar. Él está hasta el fin de mis días. He is with me till the end of time. Yo estoy en victoria. I am in victory. Tú estás derrotado. You are destroyed. Cristo te derrotó en la cruz del Jesus Calvario. triumphed over you in that cross. Yo soy un hijo de Dios victorioso. I am a victorious child of God. Todo lo puedo en Cristo que me I can do all things fortalece. through Christ who gives me strength. Hermano, la victoria está en nuestras manos. The victory is in our hands. Sacude la víbora. Shake that viper. Sacude la víbora. Shake that viper. Sacude la Shake that víbora. viper. Sacude la Shake that víbora. viper. Gloria a Dios. Glory to Aleluya. God. Vamos puesto de pie, hermanos. Aleluya. Stand. Vamos a orar y darle la gracia a Dios por lo que nos ha hablado. Let's pray and thank God for what He has spoken to us. Padre Santo, Padre bueno, te doy las gracias en esta hora Holy Father, we Por give la you mi- thanks por la misericordia que tienes de nuestras vidas. for the mercy that you have on our lives. Y no quiere que ninguno se pierda. And that you do not want any of us to be lost. Por eso tú fortaleces nuestra fe por medio de tu palabra. That is why you strengthen our faith through your Por eso word. tú estás para fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. That is why you strengthen our souls and our lives. Ayuda a mis hermanos que están en tribulación, Help all my brothers and sisters that might be going through a tribulation. que no fallen en la fe, That they do not fall from their faith. que sean fieles en la fe. That they can stand firm in their faith. Y tu ángel lo visitarás para And that your fortalecerlo. angel can visit them to give them En el strength. nombre de Jesús, In the name of Jesus. a cada uno bendícelos. Bless each and every one of us. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Dame un aplauso a Give Cristo God que a round vive. of applause. Aleluya. Dios no rechaza oración, oración es alimento.